अगणित दर्शक बंधु मानक मोर नमस्कार। जय बाबा त्रिनाथदेव। तो आम आसिक पहुँची गलुँ केन्दुपल्ली कंटावाड़ केन्दुपल्ली देखो आम पेंटिंग रूम दृश्य समस्ते बस मजा मस्ती चली आए जस्ट पेंटिंग आरंभ हम तो बीरबर पेंटिंग हो बीरबर टे देखी मुहटा देखी टे लाइट कटिगला सखा विभीषण मंत्रीपड़ मोहर विच्छेदे आतंकित सखर दुखरे हुए म्रियमाण विषादग्रस्त दिशुची सभिक अंतर हे सखा पवन नंदन दार सेवक अनिष्ट कि केबे होई पारे कारण सखा तुमे जानिछ सखा मारुति मो पाई कोन करिछंती तुमे जानिछ कोन करिछंती प्रभु तेबे सुन सुन सखा सुन प्रभु नहीं सखा श्री विभीषण माई रंगद जम्बे बसुना आहे सखा श्री विभीषण रहिला प्रेम आहे सखा विभीषण नीला मोहर देखी तू मकुने तारा देखो आम ए पेंटिंग शेष हो जाए दी तीन टा सीन सरीगला आमर बगाई तो हालिया हाई मार्च देखो आज इंडिया को न्यूजीलैंड चलता मैच आज आम इंडिया विन होगाई किसी कह मैच देखी देखी हालिया दर्शक बंधु मान मोर भक्ति भरा प्रणाम मुझे प्रिय बगई मुझे बहुत खुशी कारण इंडिया जीति आमर तो बर्तमान लगातार प्रोग्राम मासरे 26-27 राति चली भगवान दयार भल भल चलती ठाकुर दयार भगवान चाहती आज इंडिया जीतला आमको बहुत खुशी लगे आम बहुत एंजय कलु नाटक काली नाटक अच्छी सुनाखेड़ा पाखरे सहजपुर कुंभारी पाखरे सहजपुर आप आसतु नाटक उपभोग करूँ केमी कौन लगे कमेंट मध्यम कहतु यहाँ कार भूल रहा ये कला जनातु आम बहुत खुशी हूँ शीतर भी प्रोग्राम चली आप आशीर्वाद करूँ आम जी आगू आगू जाऊ जय बजरंग देखो आम ग्रीन रूम दृश्य
ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଯେ ରାହୁଲ ଆମର ଚିତ୍ର କରୁଛି ଅଧା ଅଧିଆ ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସେଇଟା ଫୁଲ୍ ବନେଇକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛି ସିଏ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ହେଇକି ନିଜେ ହନୁମାନ ବେଶରେ ଅଛି ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ରାହୁଲ ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଗୁଛି? ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀରେ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ଅଛି ଆରିକମା ପାଖ ସହଜପୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ ଦିନ 2ଟା 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ। କିଛି କୁହ। ଆଜି ନାଚ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଆଜି ପ୍ରଥମରୁ ପୁରା ଏତେ ଗହଳି ଲୋକ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବି ଆଜି ଆମେ ଯାଇକି ନାଚ କଲୁ। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାତି ନାଚ ଲୋକ ଟିକେ କମିଗଲେଣି, ଶୀତ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋର ଶୀତ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋର ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଟିକେ ଚିତ୍ର କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲି କରିଥିଲି ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ସେଇ ରାମକୁ ଅଧା କରିଥିଲେ ଠାକୁର ଆଉ ଆଜି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ହନୁମାନ ଚିତ୍ର ଚାଲିଛି। ହନୁମାନ ଅଧା ହେଇଛି ଆଉ।